Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia membombardir prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 119 wilayah. Penerbangan tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh satu pesawat tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina di dekat Bekarovka, wilayah Zaporozhye, kata Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 5 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS, serta 1 bom udara berpemandu JDAM buatan AS. Selain itu, 34 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh dan dipadamkan oleh alat peperangan elektronik di dekat Brestovoye, Novobahmutovka, Paraskovivka, Novomihailovka, Golmovsky, Republik Rakyat Donetsk, Premosnoye, Chubaryovka, Novoye, Ocheretovatoye, wilayah Zaporozhye, Vladimirovka, Zolotaryovka, Belogorovka, Sipilovka, Nikolaevka, Republik Rakyat Lugansk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Minggu mengumumkan pengunduran diri Menteri Pertahanan Oleksiy Reznikov. Zelensky menyerukan pendekatan baru 1,5 tahun setelah invasi Rusia. Pengumuman itu muncul beberapa jam setelah Ukraina melawan serangan pesawat tak berawak Rusia di wilayah selatan Odessa pada Minggu pagi yang menghantam pelabuhan Danube di perbatasan dengan anggota NATO, Rumania. Zelensky membuat pengumuman di akun Telegram resminya, menulis bahwa kepemimpinan baru diperlukan setelah Reznikov melewati lebih dari 550 hari perang skala penuh. Kemudian dalam pidato malamnya, Zelensky mengatakan dia yakin kementerian memerlukan pendekatan baru dan format interaksi yang berbeda baik dengan militer maupun dengan masyarakat. Dia menominasikan Rustem Umerov, seorang Tatar Crimea yang telah menjadi kepala dana milik negara sejak tahun lalu, untuk menggantikan Reznikov dengan persetujuan parlemen Ukraina. Verkhovna Rada Parlemen Ukraina sangat mengenal orang ini, dan Umerov tidak memerlukan perkenalan tambahan. Saya mengharapkan dukungan dari parlemen untuk pencalonan ini, kata Presiden Zelensky meminta didukung parlemen. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як з військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити міністерство має Рустем Умеров. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умеров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури. Осінь – час для посилення. Слава Україні! Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan terhadap baterai. Penerbangan Angkatan Bersenjata Ukraina melakukan 9 serangan udara terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 5 serangan terhadap kompleks rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 10 artileri Rusia dalam posisi menembak dan 1 sistem rudal anti-pesawat musuh. Lebih dari 25 bentrokan terjadi dalam 24 jam terakhir. Di arah Liman, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di daerah Novoye-Horivka di wilayah Luhansk. Di arah Avdiivka, Angkatan Bersenjata Ukraina meredam serangan Rusia di wilayah Avdiivka di wilayah Donetsk.
Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan pada tanggal 3 September bahwa Rusia telah kehilangan 264.660 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh pada tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 600 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan komunikasi strategis kantor Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga telah kehilangan 4.476 tank, 8.649 kendaraan tempur lapis baja, 5.582 sistem artileri, 739 sistem peluncuran roket ganda, 502 sistem pertahanan udara, pesawat terbang 315 unit, helikopter 316 unit, drone 4.444 unit, kapal 18 unit, kendaraan dan tangki bahan bakar 8.102 unit, serta peralatan khusus 841 unit. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina total kehilangan 467 pesawat, 247 helikopter, 6.352 kendaraan udara tak berawak, 435 sistem rudal pertahanan udara, 11.634 tank dan kendaraan berbasis lainnya. Juga, 1.147 kendaraan tempur dilengkapi dengan MLRS, 6.197 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.660 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Цієї суботи 3 міста відзначають свій день. Міста, без яких не уявити Україну. Одеса – наша опора на півдні, на Чорному морі, місто, яке разом з Україною має і завжди матиме глобальне значення. Порт, від якого залежить життя різних народів, від українського експорту через Велику Одесу. Місто культури, яке вміє бути цікавим для всіх, вміє поважати кожного і кожну. Ми захистимо Одесу від знищення, бо нічого іншого, крім деградації, російський режим не здатний принести, і ми повернемо Одесі безпеку. Завжди Одеса була такою, що в ній відчуваєш легкість і щастя. Такою Одеса і буде. Вітаю вас з вашим днем. Суми, наш форпост на північному сході щороку у другу суботу вересня відзначає свій день. Буде відзначати завжди вільним, завжди українським. У цей час війни із Сумщини, на жаль, дуже часто надходять повідомлення про російський терор, про обстріли, ракети, бомби, постійні намагання російських ДРГ зайти в область. Але попри все, Сумщина живе. Суми живуть, дають силу всій області. Коли я був у місті, я відчув, що там є віра, що зло не стане вищим. Віра в людей, віра в Україну, віра в те, що ми обов'язково пройдемо цей час і переможемо. І так і буде. Суми, вітаю вас. І третє місто – Лисичанськ. Місто, яке Україні ще належить повернути разом з усією Луганщиною. Сьогодні ніхто не назве конкретну дату, коли місто буде знову вільним. Але кожен, хто воює і працює заради України, робить усе можливе, щоб наші міста і села, які зараз в окупації, могли знов відчути нормальне та вільне життя. Лисичанськ завжди був однією з опор сходу нашої держави, одним з ключових міст, горде місто. Таким і буде. Місто, яке вміє працювати та по праву пишається своїми результатами. Разом з Україною це все дається. З нашою силою, нашою єдністю, нашим вмінням дбати про одне одного, всі міста разом, всі села, всі люди. Ще одне, про що варто сказати. Безумовно, ми захистимо Україну і повернемо свободу всій землі, і кожен з нас відчує, що це буде Україна інших правил. Кордони ті самі, демократія, напевно, така ж
бурхлива свобода одна з найбільших в Європі, як і завжди, але точно без багатолітнього, як завжди, щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вище, ніж закон та будь-які правила. І я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались. Закон повинен працювати. Так є, так буде. Слава Україні! Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia telah menggempur prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras angkatan bersenjata Ukraina di 128 area dalam 24 jam terakhir. Satu sistem rudal permukaan ke udara S-200 Ukraina dinetralkan di dekat Slaviansk, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Sebuah pos komando dan kamp pelatihan lapangan militer Brigade Mekanik ke-72 militer Ukraina dilenyapkan di dekat Ugledar dan Selidovo, Republik Rakyat Donetsk. Pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 2 peluru HIMARS MLRS, 2 bom berpemandu JDAM, dan 2 rudal anti-radiasi HAM. Sebanyak 32 kendaraan udara tak berawak Ukraina, termasuk Tu-141 Stris, dicegat di pemukiman Kovalevka, Golikovo, Republik Rakyat Lugansk Soledar, Blagodatnoye, Republik Rakyat Donetsk Mirnoye, Novokrainka, Tokmak wilayah Zaporozhye, dan Obraivka, wilayah Kherson. Rusia mengalami kerugian besar bulan ini. Menurut Kementerian Pertahanan Inggris dalam pembaruan intelijennya tanggal 31 Agustus, Rusia terkena 25 serangan drone selama Agustus. Fakta bahwa banyak drone menyerang sasaran mereka berarti bahwa pertahanan udara Rusia mengalami kesulitan dalam mendeteksi dan menghancurkan serangan, sehingga membuat Moskow memikirkan kembali bagaimana menangani serangan-serangan ini. Informasi terkini intelijen Inggris juga mengonfirmasi bahwa serangan pesawat tak berawak 29-30 Agustus adalah serangan terbesar terhadap Rusia sejak dimulainya konflik. Kementerian Pertahanan Inggris menyebut ada sebanyak 5 serangan terpisah oleh drone penyerang malam itu, dengan ledakan tercatat di Moskow, Bryansk, Ryazan, dan Pskov, di mana 4 pesawat angkut militer hancur, kata Kementerian Pertahanan Inggris. Namun, serangan terhadap Bandara Pskov, yang berjarak 800 km dari Kyiv, menunjukkan bahwa sasaran-sasaran di seluruh Rusia Barat berada dalam jangkauan serangan pesawat tak berawak, sehingga membuat penyebaran lebih lanjut menjadi lebih menantang, menurut laporan intelijen Inggris. Lebih dari 40 bentrokan terjadi selama sehari terakhir. Militer Ukraina melansir di arah Bakhmut, angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan yang gagal di distrik Klishchivka dan Kurdiumivka. Di arah Marinka, kekuatan pertahanan Ukraina menahan gerak maju pasukan Rusia di kawasan Marinka wilayah Donetsk. Di arah Zaporizhia, Rusia melakukan tindakan ofensif yang gagal di wilayah Verbovo di wilayah Zaporizhia. Pada saat yang sama, pasukan pertahanan Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol, mempertahankan perbatasan yang direbut dan melakukan tindakan balasan terhadap Baterai. Angkatan Udara Ukraina melakukan 10 serangan terhadap area konsentrasi personel dan 4 serangan terhadap sistem rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina selama sehari terakhir menghantam 1 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 1 titik kendali dan 1 stasiun elektrik pasukan Rusia.
Angkatan bersenjata Rusia menunjukkan cuplikan sistem pertahanan udara bekerja di garis depan. Sistem pertahanan udara Buk M3 melindungi posisi pasukan Rusia dari serangan udara ke arah Krasny Liman. Awak sistem pertahanan udara distrik militer pusat menjalankan tugasnya tanpa henti, yaitu melindungi posisi pasukan Rusia, serta objek administratif strategis dan industri infrastruktur sipil dari serangan udara, tulis Kementerian Pertahanan Rusia. Tank T-80 BVM beraksi. Awak tank dari relawan timur jauh Rusia melenyapkan unit musuh di arah selatan Donetsk. Awak tank T-80 BVM Rusia memasuki posisi menembak dan melancarkan serangan tepat ke sasaran yang terletak sebelumnya. Serangan yang dilakukan tank dipandu awak kendaraan udara tak berawak, tulis pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Artileri pasukan lintas udara melenyapkan unit musuh yang mendekati Artyomovsk atau Bakhmut. Awak howitzer D-30.122 mm Rusia melancarkan serangan ke unit Ukraina yang mencoba mengambil posisi di hutan sebelah barat Artyomovsk. Hari demi hari, Angkatan bersenjata Ukraina berusaha menemukan titik lemah dalam pertahanan kami dengan mengirimkan lebih banyak unit infanteri untuk melancarkan serangan. Setiap kali prajurit Ukraina diserang oleh howitzer pasukan lintas udara, mereka mundur meninggalkan yang terluka dan tewas, tulis pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia.